just follow me because there's thousands like coffee shops like those. Không được đâu mà. Cô làm hết. Cô chỉ làm cái phần đều thôi với cả check thôi. Okay ka lang? Tanda na naman yung... Ay? Hindi nga siya masyadong ano eh. Say? Sa mga Pop Mart, ganun. Yung Gusto ko pala dito. yung nakaganon, say. Ano? Labubo, labugbog. Hindi. Kayo? Hindi rin. Baka electric ko 3,000 na sa guys. Yung mga ano talaga nagkagano, no? Kahit mga lalaki. Pop Mart, ganun. Roaming around. Sarado na pala sa church. Saan na tayo pupunta? Ewan ko dito. Konti lang. Tapos dinner time na daw. Bumasabi na. Nagmamotor sila. Pwede kaya walang helmet? Wala namang helmet yung mga tao. Oo, pwede, pwede. Baga sa oil, ano eh, yung pang change oil na. Ano ba ito? Ayan na. Try ko yung edit to, documentary. Ano na ako kumain? Same. Di ba? Okay lang pag-utin tayo ko. Hindi, mamaya ito marami pa naman tayo mga ano. Feeling maganda. I'm okay, I'm okay. Oo. Ikaw na nga. Pedestrianing! Bakit nasabi? Naka-green! Gagi, red pa. Tangin mo. Nakakatawa ka. Sausage girl. Sausage. Oh. sausage chicken ha? Ano? Chili ah. How much? Wow, ang sarap ng prutas, oh. Andrea, ito gusto mo, oh. Nakita mo na yung kanina? Nakita mo na yung kanina? How much? Sweet and no sweet? How much? Khóa mẹ cổ gì? Khóa cổ. Ini yung init.
Okay. Hello, hello. Okay, I will. Try mo yung ano, debit. Debit. Ay, hindi ko dala yung wallet. Utang ka muna kay Jopay. Đấy, nó đi đâu đây? Life. Walang katapusang walk. Nakakailang steps kaya ako today. Depende sa trip ni ano, ni Boset. xây dựng tại khu vực công cộng và công viên gia đình, giảm thiểu sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tổ chức hoạt động tổng vệ sinh môi trường hàng Noise, noise, noise. Yes. Noise. Empty bag. Yes. Okay. Okay. Empty bag. First, sponsor. Skimto. Okay. Okay. Free. You okay? You sweet and no sweet. With sweet. Sweet tsaka no sweet. Eh, kayo. Oo, pipili ka. Make. Go make. Ano daw? No pick, no pick. You like sweet? You like sugar? Yes, we love sugar. Bilan, magkano? 20. O ka mo. Akin na. Ah, sige. Walang barya. 5,000 lang. Oh, taste test ka. How much? Ay. Nakalagay? Ay, doon pala.